अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आसिफ और आप देख रहे हैं सब न्यूज़। एक तरफ तो सर्दी में शिद्दत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गर्मा गर्मी। ईरान की जानब से बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में 16 जनवरी को किए गए हमले के रद्द अमल में पाकिस्तान की जानब से 18 जनवरी को ईरानी इलाके में जवाबी हमले के बाद से इस्लामाबाद और तेहरान के सफारती तल्लुकात कशीदा हैं। ईरान और पाकिस्तान में आखिर मामला है क्या? हकीकत जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें। ईरान की जानब से काल अदम जैश अल अदल के ठिकाने पर हमले के नतीजे में 2 अमवात हुई थी और 3 बच्चियां ज़ख्मी हुईं, जबकि पाकिस्तान के मुताबिक उसकी जानब से किए गए हमलों में काल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी PLA और बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी हमलों को अपनी फ़िज़ाई हदूद की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा था कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी अन्ना ने एक बयान में बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान सरहद पर पंजगोर के इलाके में जैश उल अदल नामी तंजीम के ठिकानों पर हमले किए, ताहम खबर छपने के बाद उसे वेबसाइट से हटा दिया गया था। इस हमले के रद्द अमल में पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलवा लिया और पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर जो इस वक्त तेहरान में है को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। माजी में भी पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात में नशेबो फराजों को देखा गया है। मैंने मुख्तलिफ तहकीकी मकानों का मुताला किया, जिनमें से इस बात का जायज़ा लिया कि ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात कब और कैसे थे। ईरान दुनिया में पहला मुल्क था जिसने तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान को तस्लीम किया था, जबकि पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने 1979 के इनकलाब ईरान के बाद वहाँ की हुकूमत को तस्लीम किया था। जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान ने 1950 में फ्रेंडशिप ट्रीटी पर दस्तखत किए थे और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने 1949 में तेहरान, जबकि 1950 में पाकिस्तान बनने के बाद शाह ऑफ ईरान ने पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया। ईरान में 1979 के इनकलाब से पहले माजी में पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात बहुत ज़्यादा दोस्ताना थे। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में फ़ातिमा रज़ा के लिखे गए मुकाले के मुताबिक इसकी वजह उस वक़्त ईरान का अमेरिका का इत्तेहादी होना था। अमेरिका का इत्तेहादी होने की वजह से पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात इस हद तक बेहतर थे कि इंडिया के साथ जंग में ईरान ने पाकिस्तान की हमायत की थी। 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद उस वक़्त ईरान के शाह के एक बयान का हवाला देते हुए लिखा गया कि ईरान पाकिस्तान को मज़ीद टुकड़े होता नहीं देखना चाहता और इंडिया को बता दिया गया था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी मज़ीद बढ़ गई तो वो पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। ताहम ये तल्लुकात 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद उस वक़्त ख़राब हुए जब आयतुल्लाह ख़ामेनी ने ईरान में इस्लामी इनकलाब का ऐलान किया और मुल्क को एक मरकज़ी शिया इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। मुकाले के मुताबिक उसी दौरान पाकिस्तान में उस वक़्त के फ़ौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक़ ने सुन्नी इस्लाम लाने की कोशिशें शुरू की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में 90 की दहाई में शिया सुन्नी फसादात शुरू हुए और पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हो गए। अफ़गानिस्तान में 90 की दहाई में जब अफ़गान तालिबान ने हुकूमत कायम की तो तब भी पाकिस्तान और ईरान ने 2 रास्ते इख्तियार किए। जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज़ के मुकाले के मुताबिक सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गान जहाद में ईरान और पाकिस्तान दोनों सोवियत यूनियन के मुखालफ थे। ताहम ईरान ने शुमाली इत्तेहाद जो ज़्यादातर शिया हज़ारा आबादी है, जबकि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का साथ दिया था। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मुकाले के मुताबिक पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने अफ़गान तालिबान की हुकूमत तस्लीम की थी, जबकि ईरान ने अफ़गानिस्तान में मौजूद शुमाली इत्तेहाद की हमायत का ऐलान किया था। बाद 1998 में अफ़गान सूबे मज़ार शरीफ में ईरान के सफारतकारों को मार दिया गया और तालिबान ने काबुल के बाद मज़ार शरीफ पर कब्ज़ा किया। इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात
اس نہج پر نہیں آئے تھے کہ سفارتی تعلقات ہی منقطع ہو جائیں۔ اسی مقالے کے مطابق اس کی بڑی وجہ دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کی جانب سے تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں تھیں۔ اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہو گیا تو پاکستان نے برملا امریکہ کا ساتھ دیا، اور اسی مقالے کے مطابق ایران کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ افغان طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں، لیکن اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ایک بیان میں ایران، عراق اور شمالی کوریا کو برائیوں کی جڑ قرار دیا تھا، اور یوں ایران اور پاکستان تب بھی ایک پیج پر نہیں آئے، جبکہ دوسری جانب افغانستان میں ایران کی جانب سے شمالی اتحاد کی حمایت کا اعلان تھا، جبکہ پاکستان اور امریکہ افغان طالبان کے خلاف ایک پیج پر تھے۔ اسی دوران ایران نے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے، تاہم تب بھی تناؤ اتنا نہیں بڑھا تھا۔ مقالے کے مطابق اس وقت ایران سمجھتا تھا کہ ایران اور انڈیا کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے پاکستان اور سعودی عرب کا تعلق ہے۔ پاکستان اور ایران کے مابین پاکستانی صوبہ بلوچستان اور ایرانی صوبہ سیستان بلوچستان کے ساتھ 909 کلومیٹر پر محیط ایک لمبی سرحد ہے۔ اس سرحد پر ماضی میں مختلف واقعات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ماضی میں ایران پر سرحد پار سے در اندازی کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے پاکستان میں جیش العدل نامی شدت پسند تنظیم کی موجودگی کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ اسی سرحد پر ایران کی طرف بلوچ سنی اقلیت آباد ہے، جو ایران کی مرکزی حکومت سے ناراض اور مرکزی حکومت پر مسلک کی بنیاد پر امتیازی سلوک برتنے کا الزام لگاتی ہے۔ امریکہ کے کاؤنٹر ٹیررزم ادارے کے مطابق جیش العدل نامی تنظیم انہی بلوچوں کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ مقالے کے مطابق اس تنظیم نے 2018 میں ایرانی بارڈر گارڈ کے 12 اہلکاروں کو اغوا کیا تھا، اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی مدد سے ان اہلکاروں کی بازیابی ممکن بنائی تھی۔ اسی طرح اس سرحد پر ماضی میں پاکستان سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماضی میں تعلقات اس وقت زیادہ تناؤ کا شکار ہوئے تھے جب انڈیا کے جاسوس کلبھوشن یادو ایران سے اسی سرحد کے ذریعے پاکستان کے صوبہ بلوچستان داخل ہوئے اور یہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ماضی میں پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے معاملات میں ایران کی مدد بھی کی ہے۔ جرنل آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے مطابق پاکستان نے 2007 میں بلوچستان کی ایک پہاڑی علاقے میں جند اللہ نامی تنظیم کی جانب سے 21 ٹرک ڈرائیوروں کو بازیاب کروایا تھا۔ اسی مقالے کے مطابق جند اللہ کے مرکزی رہنما عبدالمالک ریگی کو 2010 میں طیارے میں دبئی سے کرغستان جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور بعد میں مار دیا گیا تھا، جس کے حوالے سے ایران میں اس وقت کے پاکستانی سفیر نے بتایا تھا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہ گرفتاری ممکن نہیں تھی۔ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت جند اللہ کے سربراہ کے بھائی عبدالحامد ریگی کو بھی پاکستان نے گرفتار کر کے ایران کے حوالے کیا تھا۔ حالیہ کشیدگی پر کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر اس وقت پاکستان کو تعلقات بہتر بنانے کی طرف توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس حالیہ کشیدگی پر افواہیں اور مفروضے اور ہی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔